Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is dasar-dasar perlindungan tanaman. We are in week 9 and we will learn about insect life and its role in agriculture. In this weeks, we will study the role of insect in agriculture and also some factors that will influence insect population development. So, uh, what kind of factor that can increase or decrease the pest population in the environment? So, and sorry, yeah. In the end, we will learn also about how to observe, how to monitor pest population in the agriculture environment or agriculture ecosystem. So we hope after this meeting you will understand about the life of insect and their role in agriculture. Yeah. Uh, First is why we learn about insect. Yeah. Actually, we have some pests other than insects like buffalo and then mouse. Yeah. Bird. Yeah. We have some others group of pests, but why today we focus only on insect because uh, the larger the largest diversity group of maker of organism in this world is come from insect. So more than a half of organism in this world is insect. So this is the huge diversity of organism, ya. Jadi kebanyakan makhluk hidup itu berada di kelompok serangga, ya. Maka sama halnya juga nanti dengan hamanya, berarti kebanyakan hama adalah serangga. So when we learn about insect, we learn almost all kind of pests, ya, gitu. Nah, insects not only pests, ya. Insect play an important role in agriculture, some beneficial and also some are pests. Yeah. Insect population is very high. Yeah. Why the population is very high? We will learn after this. And we hope after we understand about live insect, we will able to increase the benefit of useful insect and control the pests. Yeah, this is some example of role of insect in agriculture. Yeah, beneficial insect like pollinator, honey producer, producer of silk, and natural enemy of pests. Yeah, and harmful insect is pests. Yeah, this is factor that influence the development of pest population. So we have two groups of factor. Yeah, internal factor that come from the insect itself, ya. Jadi internal factor ini potential factor that have by insect yang dimiliki oleh serangganya sendiri, yang memang bawaan lahir gitu ya. Setiap serangga, setiap jenis serangga will be different. And external factor, ya, yang datang dari luar serangga, dari environment, dari lingkungan. Okay, let's start from internal factor. Ya. Internal factor number one is insect reproductive. Yeah. Why the population of insects so high is because insect reproductive. Yeah. First, because the life cycle of insect is very short. Yeah. If human, we are waiting until 20 or 25 years until we can reproductive. Yeah.
Sampai kita bisa bereproduksi itu kalau manusia nunggu 20 hingga 25 tahun. Dan setelah itu dari 2 orang manusia hanya kemudian become 5 or 4 person ya, akan punya anak 2, jadi hanya populasinya akan bertambah menjadi 4 atau menjadi 5. But for insect, yeah, the life cycle is very short, maybe some weeks or a month. Yeah, okay lah. There are some insect that have long life cycle. Yeah, like Oryctes, Lepidiota stigma itu almost a years. Yeah, but the other space is only some weeks or some month. Jadi sangat pendek sekali. Maka dalam waktu yang sangat cepat mereka sudah bisa menambah atau bereproduksi uh, to increase their numbers ya, untuk meningkatkan jumlah mereka. Nah, and also the ability of insect to produce many egg. So every female, kalau tadi human itu a female can maybe become punya anak berapa sih, 2 atau 3 atau ya, gitu ya, in general. But insect in general, they can produce many eggs. Yeah, like Triporiza in notata can produce a maximum of 420 egg. Staphylococcus maximum 575 egg. So in a short life cycle, they can produce 100 egg. So in a short time, they can be replicate, yeah, to be a huge number of population. Yeah, that's the internal factor that can uh, cause the increasing of insect population. Number 2 is male and female sex ratio. Yeah. So in a population of insect, there are female and male. Yeah. Now the population of male and female is called sex ratio. Now, when the female population, yeah, is more than male, it's expected that the will result a large population in the next in the future ya. Jadi kalau populasi perempuan itu lebih banyak dari yang laki-laki, yang betina lebih banyak dari laki-laki, dari yang jantan, maka kedepannya itu akan menjadi peningkatan populasi. And the opposite, when the male population is more than female, so kedepannya itu akan berubah menjadi lower population, lower number ya, akan berkurang atau akan decrease population ya. Okay, like the example ratio of male and female in coconut apid, Aspidiatus destructor rigidus, 1:3 when there is enough food. If the food is lacking, 90%, the population is male. Okay, so the sex ratio influenced by the environment, ya, including food. Jadi sex ratio ini dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk makanan dalamnya. Ketika lingkungan baik, ketika makanan cukup, maka jumlah betina ini akan lebih banyak. Betina yang ditelurkannya, yang menetas menjadi betina akan lebih banyak, atau yang kemudian berubah menjadi dewasa betina itu akan lebih banyak ketimbang yang menjadi jantan, sehingga populasi mereka meningkat. Dan kemudian apabila lingkungannya mencekam atau makanannya berkurang, maka nanti serangga-serangga yang menjadi dewasa betina akan berkurang, ya, pejantannya akan lebih banyak, dan kemudian populasi kedepannya akan menurun, seperti itu. Okay, internal factor number 3 is self-defense. Ya, when like Spodoptera litura egg are covered by fine hair, ya, ada rambut-rambut pada telur Spodoptera litura yang akan protect against parasitoid attack. Yeah, this is about life cycle. Yeah, the life cycle is a series of various stages during the growth of an insect from egg to adult.
Jadi urutannya dari telur sampai ke dewasa, begitu sebutannya. Nah, ada two type of life cycle, simple metamorphosis and complete metamorphosis. For simple, the life cycle come from egg and then nymph, some nymph and then adult. Yeah, you can see in the picture, uh, in the left and the right side. Yeah, they come from egg, then nymph, after that adult. Jadi telur, nympha, kemudian dewasa. Jadi hanya ada 3 tipe. But for complete metamorphosis, from egg then become a larva, pupa, and then adult. Ya, gitu. Jadi tidak ada fase nympha, ya, melainkan ada fase larva dan kemudian pupa. Nah, seperti itu. Nah, for example, Nilapparvatalugens need 21 until 28 days, yeah, to complete their metamorphosis or the life cycle. And Oryctes rhinoceros, 100 days. Yeah, internal factor number 5 is the lifespan of the female insect. Ya, jadi masa hidup umur dari betina. Kenapa ini pengaruh? Ya, karena semakin panjang umur betina, maka semakin banyak dia punya kesempatan untuk bertelur. Ya, semakin pendek ya kesempatan dia bertelur hanya beberapa kali. Tapi kalau dia lama hidupnya, maka dia bisa bertelur berkali-kali gitu ya. Nila Varpatalugens for female, you can live about 10 days. Yeah, so female adult. Yeah, Triporiza innotata 4 until 14 days. Yeah, and Cytoplazmodidae until 5 months. You can imagine how many eggs that can be laid by this female Cytoplazmodidae. Nah, next, now we are in external factor that can come from the environment that can influence the insect population. And number one is physical factor like temperature, humidity. Every organism have optimal temperature and optimal humidity to grow. Yeah. Usually in insect, the higher temperature, life cycle is getting shorter. Jadi kalau temperaturnya tinggi, ini masa hidupnya atau siklus hidupnya semakin pendek. Maka artinya apa? Populasinya akan semakin cepat bertumbuh ya. Karena semakin cepat dia bertelur lagi, gitu. Nah, optimum humidity, the higher humidity, the shorter of life cycle. Jadi semakin tinggi kelembaban, semakin cepat populasinya akan tumbuh. Yeah, this is still a basic feature. Yeah, like some insects are active at night, the other active at the day, and many insects are attracted by light. Yeah, then the wind can help the insect spread from one area to other area. Okay, external factor number 2 is food factor. The quality and quantity of food can affect sex ratio and length of life. Ya, tadi kita udah bahas bahwa makanan itu mempengaruhi sex ratio, dan sex ratio jika betina lebih banyak itu akan meningkatkan populasi. Faktor-faktor biologi ya, biological factor like natural enemy, musuh alami, like parasitoid, predator of insect, pathogen can suppress pest development, including also pathogen, ya, pathogen, entomopathogen, or penyakit pada serangga. Nah, we have parasitoid, we have predator. It's important to spare between parasitoid and predator. Yeah, what's different of parasitoid and predator? Yeah, I hope you can
You can read in the Spada. I will put a link for Google Form. Yeah, you can open the Google Form and type your opinion. Yeah, what is different between parasitoid and predator? Yeah, so this is assignment number one. What is different of parasitoid and predator? Please type um, in Spada. Yeah, I will put Google link, Google Form link there. And also competition, ya. Intraspecific means the same species. Jadi mereka punya kompetisi sesama jenis, sama spesies, and also interspecific competition with the other species. Yeah, they fighting food source and habitat. Yeah, that's the factor that can make population of insect. It can be make it decrease or increase. Yeah. Now we talk about causal factor of pest outbreak atau ledakan hama. Kenapa sih bisa ada pest outbreak? Kenapa sih bisa ada ledakan hama di suatu wilayah? Ini kan akan mempengaruhi, akan merugikan satu area atau satu ekosistem pertanian, ya, akan merugikan budidaya. Kenapa bisa terjadi sebuah outbreak? Ya, kenapa kita harus pelajari ini? Ya, harapannya kita bisa mencegah ini. Ya. So there is some factor that can cause pest outbreak. Number one is monoculture. Ya, planting one type, ya, satu jenis tanaman of plant in large area, di area yang sangat luas, ya, sudah areanya luas, jenisnya sama semua, gitu ya. Itu artinya akan membuat a low agroecosystem diversity, keragaman agrosistemnya rendah. Nah, low agroecosystem diversity itu it will cause pest population increasing. Jadi kalau kita menanam monokultur di area yang sangat luas, itu disebut menyebabkan keragaman agrosistem rendah. Nah, keragaman agrosistem yang rendah ini adalah kunci dari sebuah outbreak. Gitu. Jadi dihindari, ya. Memiliki agrosistem dengan diversity yang sangat rendah itu perlu dihindari. Planting continuously. Yeah, if one type of plant was planted continuously, it will provide fruit for pests throughout the year and make pest population increase. Menanam tanaman yang sama terus-menerus itu artinya menyediakan food for pests continuously. Jadi kalau kita menanam jenis tanaman yang sama terus-menerus, itu artinya sama dengan menyediakan makanan bagi hama itu secara terus-menerus. Apabila jumlah makanannya ada terus-menerus, maka populasinya akan meningkat terus-menerus. Jadi tidak ada pilihan sebetulnya untuk kita menanam tanaman yang sama secara terus-menerus. Excess nitrogen, ya, kelebihan nitrogen. Nitrogen fertilizer will make the plant succulent and preferable for pests. Jadi semakin banyak kita berikan nitrogen, semakin suka hama itu untuk makan, ya, tanaman kita. New plant or pest, ya, in a area actually there is equilibrium line, ya, garis keseimbangan dalam ekosistem, dalam sebuah ekosistem. Nah, jadi ada pemangsa, ada yang dimangsa, gitu ya. Ada tanaman, ada yang memangsa tanaman namanya pest, tapi ada juga yang memangsa pest, gitu ya. Sehingga populasi hama tidak akan melebihi batas dan kerusakan pada tanaman juga tidak akan melebihi batas karena hamanya ada yang menahan populasi hama. Tetapi ketika muncul a new pest, ya, jadi hama jenis baru ke satu wilayah, maka dimungkinkan there is no natural enemy that can control the new pest population. Tidak ada musuh alami yang bisa mengendalikan populasi dari hama baru ini.
Maka begitu sebuah hama baru masuk ke satu area, maka dimungkinkan akan terjadi outbreak. Ya, so that's important. We are Indonesia, we have badan karantina tumbuhan. Di Indonesia kita punya namanya badan karantina tumbuhan that will protect our country from new pests that come from outside. Jadi badan karantina tumbuhan ini yang nanti bertugas untuk menjaga Indonesia dari kedatangan hama-hama baru dari luar negeri. Ya, jadi hama-hama baru ini datang dari mana Pak? Dari luar negeri. Ya, atau dari area Indonesia yang di tempat lain gitu ya, karena kita berpulau-pulau mungkin datang dari pulau lain. Nah, perpindahan hama baru ini sangat memungkinkan sekali melalui hasil-hasil pertanian yang diimpor atau diekspor. Maka kita perlu melindungi negara kita dan kita punya satu badan karantina yang kemudian bertugas di sini. Pesticide, ya. There are broad spectrum pesticides that will not only kill pests but also kill other insects, including pest and natural enemy. Ya, broad spectrum pesticide itu pestisida dengan spektrum yang luas. Artinya dia bisa membunuh apapun, gitu ya. Berarti dia tidak hanya membunuh hama, tapi juga serangga lain. Nah, serangga-serangga lain itu termasuk di dalamnya musuh alami yang akan mengendalikan populasi hama itu. Nah, penggunaan ini yang dalam waktu yang panjang ya, long run, the pest population become uncontrolled. Populasi hamanya akan tidak terkendali, teman-teman. Karena musuh alaminya ikut mati. Gitu loh. Nah, padahal hamanya bisa berubah nih dari yang sebelumnya sensitif nih dengan pestisida become more resistant ya to the pesticide. Mereka akan berubah menjadi tahan terhadap pestisida. Dan ini tidak diikuti oleh natural enemy. Natural enemy tidak berubah menjadi tahan seperti hama. Natural enemy tetap saja terdampak dan mati. Kemudian membuat pest population-nya uncontrolled ya, tidak dapat dikendalikan. Not only about broad spectrum pesticide, but also one type of pesticide. Yeah, sorry. The use of one type of pesticide continuously will also cause resistant to pest against this pesticide. Jadi hama itu akan berubah jadi semula itu sensitif, become resistant ketika kita papar terus-menerus dengan satu macam pesticide ya. Karena itu kita harus mengganti jenis pestisida dengan pestisida yang berbeda. And the type pesticide I mean here is active ingredient ya. Bahan aktifnya. Ini bukan merek. Jadi Anda ganti merek tapi bahan aktifnya sama ya, itu artinya jenis yang sama gitu ya. Ini yang disebut type of pesticide here is about active ingredient ya, tentang bahan aktifnya. Nah, so after learn about insect life and factor that can influence the pest population and factor that can influence pest outbreak. Now we have to monitor the pest population in our agriculture ecosystem, yeah, to prevent the population increase. Jadi kita harus mampu juga melakukan monitoring atau pengamatan hama-hama di lapangan. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa mencegah apabila populasinya menuju tinggi gitu ya. Jadi kita jika kita mengendalikan hama setelah populasinya tinggi itu kita terlambat. We are late if we control the pest population after the population is high. Ya, maybe we cannot control it anymore. Ya, tetapi kalau populasi itu masih rendah tapi cenderung akan selalu naik, nah disitulah kita kendalikan. Ya, disitulah kita akan kendalikan populasi hama. Nah, untuk tahu populasinya sekarang rendah atau tinggi atau menuju tinggi, maka kita perlu melakukan pest monitoring atau pengamatan hama di lapangan.
The objective of monitoring to obtain data about the state of pests and environmental factors that influence them, ya, to compile the pest control program, ya. Yang diamati apa saja? First is type of and density of pest population. Species, ya. What kind of pests that grow that uh, uh, in your ecosystem? What kind of pests and how many there? The intensity and extent of the attack, ya. Seberapa parah sih kerusakan yang sudah terjadi dan seberapa luas? Type and age of plant, berapa usia dan apa sih tanamannya, dan berapa jumlah natural enemy. Jadi kalau kita lihat populasinya meningkat tapi natural enemy juga meningkat, mungkin kita tidak terlalu khawatir gitu ya. Kalau kita melihat populasinya rendah tapi natural enemy-nya tidak ada gitu ya, nah, di situ kita perlu worry. So we need to control them with the other ways gitu. Yeah, this is some sample plot ya. Jadi di satu area begitu kita bisa membuat beberapa sampel plot. Contohnya ini ada 3 sampel plot di sawah gitu ya. Nah, di dalam sampel plot ini kemudian nanti di dalamnya ada beberapa tanaman yang menjadi sampel. Ini contoh lain, kita bisa buat sampel plot berupa line, garis lurus atau cross begitu ya, silang begini, kemudian kita letakkan beberapa titik sampel plot. Nah, for every sample plot we have 5 clumps, 5 rumpun padi di dalamnya. Ya, atau jenis ini kita juga bisa buat sampel, one sample plant for every 2,000 trees of coconut, or for cocoa we can take 5 sample trees per 5 hectare of plantation. Yeah, this is the summary of our course today, and some exercise you uh, to make you more understand about this course. Yeah, this is some reference that you can read to increase your knowledge. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.